Intro na ka. So, hello guys. Nadingi diri sa Kadakuma guys. So, birthday man sa akong lola guys. So, patong vlogger day guys. Birthday niya guys. Guys, pag ano mo lang guys, pag comment mo guys. Kaya ano mo guys, kaya, para ma-appreciate po din niyo ba kaya para makahilak po siya ba karang shade mo gimot, karang imot ang mga ano guys, mga stickers guys para makadelete siya. So, bato guys. Ano guys, namiss ko na Puma guys. Oh, lamay ka na guys. Oh guys, lamay ka guys mo. Pila pa rin mga tao guys. So, mura na guys, thank you.